अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर एक तरफ जहाँ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का बाब बंद कर चुकी है, वहीं इस ऐलान के एक हफ्ते बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की पेशकश कर दी है, लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान उन्होंने फिर भी नहीं किया। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने जेन्युइन तरीके से ऑफ़र को कबूल किया। कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। ये आए बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह हक़ाइक़ सामने लेके आए। 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 को भी अहाता करे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ ये डायलॉग आगे बढ़े। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात और पार्लिमानी कमेटी से मुतालिक पेशकश को तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि PTI ने जुडिशल कमीशन और असीरान की रिहाई की बात की थी, मैंडेट की बात तो अभी की ही नहीं। वज़ीर आज़म का बयान मुतालबात से हटकर है। दूसरी जानिब PTI मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रज़ा का ये कहना है कि मुज़ाकरात उनके घर पर छापे और इमरान खान से कमेटी की मुलाकात ना करवाने की वजूहात पर ख़त्म किए गए। तो इस पर सवाल ये भी उठता है कि जुडिशल कमीशन ना बनाने की वजह से मुज़ाकरात ख़त्म करने का बयानिया क्या दुरुस्त था। इसके अलावा हुकूमत 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का सोच रही है और तहरीक इंसाफ ने इस दिन यौम स्याह मनाने का ऐलान कर रखा है। इस हवाले से 8 फरवरी को लाहौर और सवाबी में जलसे रखे गए हैं, जबकि PTI KP के सदर जुनेद अकबर ने सवाबी जलसे के लिए वज़ीर आला गंडापुर से फंड्स लेने की बजाय कारकुनों से रकम इकट्ठी करने का फैसला किया है। इस तमाम तर सूरत हाल में फैसल वावडा का एक बयान भी खासा अहम है, जिसमें उन्हें आइंदा कुछ अरसे में गंडापुर बतौर वज़ीर आला नज़र आ रहे हैं, ना ही वो पंजाब में PTI का कोई जलसा होता हुआ देख रहे हैं। पार्टी क़यादत तहरीक इंसाफ को दुनिया की 6ठी बड़ी जमात कहती है और पैफिन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI ख़वातीन में सबसे ज़्यादा मकबूल भी है। तो क्या इस बार PTI का एहतजाज अपना रंग जमा पाएगा? इसी सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। शानदाना गुलजार साहिबा, वज़ीर आज़म ने दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश की और बैरिस्टर गौहर साहब ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए इसे मुस्तरद भी कर दिया। कोई मुज़ायका नहीं था अगर इस पर थोड़ा सा गौर कर लिया जाता? और क्या इमरान खान साहब से इस पर कोई डिस्कशन नहीं की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हबीब साहब, शुक्रिया उस्मा बीबी शो में बुलाने का। गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, आपने सूरह बकरा तो मतलब से बहुत दफ़ा पढ़ी होगी, बाइबल में भी है द heifer, और उस कहानी का लब-ए-लुबाब यही था। अगर कोई डेरिया भी होता है, इस्लाम नहीं मानता, क्रिश्चियनिटी नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता, लेकिन कहानी तो पढ़ सकता है ना। उस कहानी का क्या था सारा लब-ए-लुबाब? वो ये था कि आप जब तंग करेंगे, आप जब किसी के साथ मजाक खेलेंगे, तो इंग्लिश में एक ज़रबुल मसल है कि व्हेन यू प्ले द गेम देन यू विल बी प्लेड विद। यहाँ पे इमरान खान ने 2 बातें की हैं, 3 बातें की हैं 2 नुकात में। पहला नुक्ता कि पाकिस्तान में जितने बेगुनाह कैदी हैं, पाकिस्तानी के शहरी हैं ना, वो इंडिया से तो नहीं आए या जाती उम्रा से या इनके मोदी के घर से या इजराइल से, सारे पाकिस्तानी हैं, तो क्यों बेगुनाहों को जेल में रखा हुआ? ये तो उनका आईनी और कानूनी हक है, इसका तो PTI से कोई लेना देना नहीं। तो क्यों इनको मसला आ रहा है इस डिमांड से? दूसरा, जो 2 ऐसे मौके वैसे तो बड़े मौके आए हैं पाकिस्तान में, तो वीडियोस भी आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी, लेकिन जो 2 बड़े मौके थे जो हमने पिछले 2-2.5 साल में उसके चशमदीद गवाह हैं, हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे पास वो गंदी वाली वीडियो नहीं, इन लोगों की PDM की, हमारे पास असली वाली वीडियोस हैं जहाँ लोगों के स्नाइपर शॉट्स हुए हैं। 9 मई को लोगों को शहीद किया गया, इसी तरह 26 नवंबर को किया गया, तमाम तर सबूत है। और वैसे भी 9 मई तो इमरान खान का PTI और हमारे खाते में आप, तो अगर ये 26 नवंबर से डरते हैं, नेचुरली लोगों ने खुद करवाया या किसी से करवाया, अब डर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, चोर मचाए शोर वाला है, समझ नहीं आ रही किसको आगे करना है, किसको पीछे करना है। तो चलो लेट्स से इन थ्योरी, मैं तो किसी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं हूँ, बट एक कॉमन सेंस इंसान कहती है कि आप ऐसा करें कि 9 मई जो हम पे आपने सारे कहा है इल्जामात के 200 तनसीबात PTI वालों ने तबाह की, तो प्लीज बाय ऑल मीन्स 9 मई की CCTV फुटेज निकाले। PDM पार्ट 1 ही की हुकूमत की, कहीं पे कहीं केयर टेकर था, और आप लोग वो वीडियोस दिखाएं, सबूत दें, मुझ जैसे बंदे के साथ जो करना है फांसी लगाए, हम आपके गुनाहगार हैं, प्रोवाइडेड हमने गुनाह किया हो। ठीक, तो अब ये तो
کوئی ماننے والی بات نہ ہوئی. اچھا 14 2000 ان کو 13 کا الیکشن کا کرانا, یہ کہہ رہے 2018 کا حساب کتاب کرانا ہے. میں تو کہہ رہی ہوں اس سے بھی پیچھے جائیں, 2013 کا بھی کروائیں, 2008 کا بھی کروائیں, 2009 جو کرانا ہے نا 1997 کا کروائیں. کوئی ایک الیکشن پچھلے 47 سال کا جس پہ شریف اور زرداری کی پاکستان پہ یہ وبا آئی ہے, سارے الیکشن کھولیں. آئی ہیو نو پرابلم ود. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وزیر اعظم نے اس سے زیادہ دے دیا ہے جو آپ نے مانگا تھا. چلیے جوڈیشل کمیشن نہیں بھی مانتے تو یہ جو الیکشن کھولنے والا راستہ نکلا ہے یہ تو ایسا ہے کہ مطلب آپ کو تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ جناب وزیر اعظم صاحب زبردست. وزیر اعظم نے خود کہا ہے کہ اگر 2018 کا جس کو ان کی پارٹی کہتی ہے کہ متنازع الیکشن تھا تو ساتھ ہی وہ مان گئے کہ 2024 بھی متنازع ہے, تو یہ تو پی ٹی آئی کو بنی بنائی فتح مل رہی ہے. حبیب صاحب معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کو ابھی تک نہیں جان پائے. یاد رکھیں ایک خاص جانور ہوتا ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتی, بٹ اس میں اچھا برا نہیں ہوتا, اس میں چھوٹا بڑا ہی ہوتا ہے. ان کی عادتیں نہیں بدلتی. 2024 یہ لوگ 200 سال میں نہیں کھولیں گے. میں تو کہتے کھولے 18 بھی, تاکہ پتہ چلے کہ پی ٹی آئی کی 40 سیٹیں ان لوگوں نے کیسے ماری تھی اور کس کے تھرو کیا, ڈبے کیسے بھرے تھے, اور 5 ووٹوں سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کیسے ہارا تھا. 2018 کی بات کر رہی ہوں. بائی آل مینس کھولے. 2013 پلیز وہ بھی کھول لیں. 2024 وہ کبھی نہیں کھلے گا فور 2 ریزنز. ویڈیو فوٹیج ہے کہ جب یہ لوگ گھسے ادھر پولنگ سٹیشنز میں, انہوں نے ڈبے بھرے, پھر وہ جو ویڈیوز انہوں نے بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کی, اس کی بھی ہمارے پاس ویڈیو ہے کہ کون بیٹھا ہے ویئر ہاؤس میں اور کیا کر رہا ہے. رہی بات ان پرٹیکولر 2024 کے, ہم نے ان سے مانگا نہیں ہے وہ فارم 45 والی بات, ہم نے اس لیے فی الحال سائٹ پہ رکھ دی کہ بہت سارے اے سی ڈی سی جو انڈر سروس ہیں, کمشنرز, ان کی جانیں نکلی ہوئی ہیں کہ ہمارا کریئر تو پانی میں گیا یہ نون اور پیپل کے چکر میں. تو انہوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے کہ خدا کا واسطہ ہے خان کے لیے نئے الیکشن کروا دو, بٹ یہ بس فارم 45 کو معاف کر دو, چھوڑ دو اس کو. سو آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. بٹ یو نو واٹ دی ریئل پوائنٹ ہیئر, یہاں پہ اصلی بات یہ ہے کہ ان کا ٹائم ہے وقت ضائع کرنا. 50 جوڈیشل کمیشنز کھول دیں گے اور سب کا اکٹھے انویسٹیگیشن ہو. ہاں اگر یہ اسٹیگرڈ کرتے ہیں کہ پہلے قیدیوں کو چھوڑ دیں, اور یہ لوگ 9 مئی اور 26 نومبر جب لوگوں کا خون بہایا گیا ہے, خون تو یہ کیا کہتے ہیں ہمارے الیکشن والے دن 8 فروری کو 9 فروری کو بھی بہایا گیا تھا, بٹ وہ اتنا بڑا قتل عام نہیں تھا جتنا انہوں نے کیا ہے 9 مئی کو 26 نومبر کو. بائی آل مینس پرائیورٹائز, سارے الیکشنز کھولیں, پنجاب کے بھی کھولیں, سارے پاکستان کے کھولیں. میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. شاندانہ صاحبہ, کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیہائنڈ دا سین کچھ ایسا چل رہا ہے کہ آپ نے فرنٹ اینڈ پہ یا جو سامنے نظر آنے والے مذاکرات تھے وہ ختم کر دیے؟ دیکھیں حبیب صاحب, یہ سوال میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ خاص بیک ڈور رابطے کریں. خان کس چیز پہ بیک ڈور رابطے کریں گے, مجھے بتائیں نا. خان سے کیا چیز مانگی جا سکتی ہے؟ کامن سینس آپ کو کیا کہتی ہے؟ چور نارو ماریں گے, کس چیز کا مانگیں گے کہ اب ٹرمپ آ گیا ہے, ڈونلڈ لو کی انویسٹیگیشن چھوڑ دیں, سائفر کا قصہ چھوڑ دیں, خدا کا واسطہ ہے معاف کر دیں. ورنہ چاہیے تھے چلے جاتے نا سائفر کیس میں, سپریم کورٹ نہیں گئے نا اپیل میں, بس چھوڑ دیا ہائی کورٹ. یہ لوگ کیا کہیں گے جی آرٹیکل 6 ہم پہ نہ لے کہ جن لوگوں نے ڈونلڈ لو کے ساتھ مل کے, امریکہ کے ساتھ مل کے پیسے دے دلا کے ووٹ خرید خراد کے, ان پنجاب اسمبلی ان پرٹیکولر, ان نیشنل اسمبلی 50 تو یہ تھی, 2 کے پی سے تھے, تو ان چیزوں کا حساب ان کی جان نکلی ہوئی ہے. تو یا اس پہ یہ مانگ رہے ہوں گے. تیسری چیز جو میرے دماغ میں آتی ہے, ارشد شریف کا قتل, ذل شاہ کا قتل, بیبی عمار کا قتل, کچھ لوگ کے ساتھ جو انہوں نے بے دردیاں کی ہیں. میں خود ابھی کچھ پرزنر سے مل کے آئی ہوں جو 9 مئی والے ہیں, ان کے ساتھ جیلوں میں کیا گیا ہے, وہ چیزیں چھپانا چاہ رہے ہیں. سو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر بیک ڈور نیگوسیشنز ہوں گی وہ بھی خان کی ریکویسٹ پہ کبھی نہیں ہوں گی, ان کی ریکویسٹ پہ ہوگی کہ یہ ہمارے مانگے ہیں ان کو پورا کرو. ورنہ خان کے لیے کیا دقت تھی؟ شاندانہ صاحبہ, اب مذاکرات بھی نہیں کرنے تو پھر کرنا کیا ہے؟ تحریک انصاف سوچ کیا رہی ہے؟ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں عثمان بیٹی, ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ لوگ خان کے پیچھے پڑے ہوئے 2-3 سال سے کہ خان کی گردن میں سر ہے, یہ ملک کی وسیع تر مفاد میں بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان کا ہیرو وہ بے گناہ آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کس چیز کی سزا کاٹتا ہے. آئی تھنک اس کی یہی سزا ہے کہ پاکستان میں کیوں پیدا ہوا اور پاکستان کے لیے محنت کیوں کرنا چاہتا ہے. وائی از ہی جینوئن. سو اس بیچارے کو تو 550 دن ہو گئے ہیں, تو اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ کہے کہ جی چلو مجھے زمان پاک بھیج دو, بنی گالا بھیج دو, پشاور بھیج دو, سب جیل بھیج دو, جس طرح چور کرتے ہیں یا لندن چلا جاؤ اپنے بیٹوں کے پاس. ہی ریفیوزڈ آل آف دیٹ. واٹ ڈز دیٹ مین؟ خان از سیریس, پاکستان از نان نیگوشیبل. اب رہ کیا گیا ٹیبل پہ؟ مذاکرات رہ گئے, کیونکہ ان لوگوں کو چاہیے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں چاہیے نا. جب خان جیل سے بھی فراری نہیں مانگ رہا,
किसी केस से वो माफी नहीं मांग रहा, तो फिर हमारे पास क्या है जो हमें चाहिए? फॉर्म 45 में हमने नहीं बोला कि खोलो, हम यही चाहते हैं जो 3 मेन चीजें, बेगुनाह को रिहा करो। अब जो मुज़ाकरात से बात नहीं हो रही है, मुज़ाकरात में भी वो एक टीवी शो नहीं है, मज़ाक रात बना दिया इन लोगों ने। खान किस चीज़ पे नेगोशिएट करे आप मुझे बताएं। देयर इज नथिंग टू नेगोशिएट। अच्छा, हाँ ये जरूर हो सकता जी है जो एहतजाज जी शांदाना बीबी, क्या हो सकता है? एहतजाजी हमारे तरीके दोबारा स्टार्ट। शांदाना साहिबा, पीटीआई के अंदरूनी मामलात भी काफ़ी बहस का मौजू हैं। ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के अंदर कुछ मुतहारिब धड़े हैं, इन फाइटिंग जारी है, ख़ास तौर पर केपी में, कि जहां पर अली अमीन गंडापुर साहब से पहले सूबाई सदारत वापस ली गई और फिर अब कहा जा रहा है कि उनकी वजारत आला भी खतरे में। देखिए हबीब साहब, 2-3 बातें। एक तो पीटीआई, ये नून और पीपल और ये बाकी और है मौलवी की तरह, हम एक मौरूसी पार्टी नहीं है। जब खान साहब वजीर आजम थे, हमें इजाजत थी सवाल पूछने की खान साहब से, जो वो प्राइम मिनिस्टर थे, वजीर आजम में वक्त थे। ये एग्जाम्पल मैं कितनी टीवी शोज पे दे चुकी, क्योंकि हम सब नाराज थे खान साहब से। असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर क्यों हटाया गया और एक नॉन इलेक्टेड मेंबर को लगा दिया गया? खान ने हमें इजाजत दी कि वो सवाल हम उनसे पूछें। हम मौरूसियत ना करेंगे और ना करने देंगे किसी को। अब चाहे अली अमीन हो गया या जुनैद या उमर अयूब हो गया, इशक वकास हो, या हमारे भाई, ऑल्दो हमारी पार्टी से नहीं है, साहबजादा हामिद रजा हो, इतने सारे लोग हैं, हम एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। गौहर भाई हो गए, हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा लीडर जेल में है। अब इसको ये रंग देना कि जिसमें लड़ाई है, दैट इज वेरी इनकरेक्ट। अगर आपको याद है तो खुद उमर अयूब साहब ने 2 दफा कहा कि मैं और अब नहीं संभाल सकता सेक्रेटरी जनरल की सीट, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी हूँ, मेरे पास 1000 और कमेटीज है, मैं क्या क्या करूंगा इस पैनिक के टाइम पे। उसमें बहुत बड़ी बात हुई है कि देखे ना, ये तो मसला बन गया पंजाब केपी का और सलमान अकबर राजा ने उनकी जगह ले ली। ऐसी कोई बात नहीं। फिर कुछ दिन पहले कुछ तू मैं हो रही थी सलमान साहब की और शेर अफजल साहब की, देखे ना हु इज द बेटर कैंडिडेट। फिर अभी ये रिसेंटली ये जो बात हुई, एक बहुत स्टूपिड से ट्वीट आई थी, और वो जड़ वही है सारे गान का, मैं उस पर आती हूँ उस स्टूपिड ट्वीट का। लेकिन अली अमीन चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, वो जलसे भी आके लेके जाता है, वो केपी के तमाम इदारों का हेड भी है, वो हमारे तमाम कामों का जिम्मेदार भी है, वो फेडरेशन से भी कर रहा है गुफ्तगू, वो टेररिज्म को भी संभालने की कोशिश करे। वो क्या क्या करेगा? खान ने खुद जुनैद अकबर, जो हमारा सबसे पुराना वर्कर है पीटीआई में, उसको पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दी, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिसमें कोई बात ही नहीं करता कि 12 महीने से पाकिस्तान की वो कमेटी जो पुलिस के कान खींचती है, जो बिजली वाले गैस वाले का कान खींचती है, वो मीटिंग नहीं हुई 12 महीने। लेकिन ये सब कुछ चलो ठीक है, लेट्स से गॉसिप सेल्स, आई गेट दैट। लेकिन क्या बुरा खान ने कि अगर उसने बिठा के सबसे बात करके एक ऐसे बंदे को लगाया जो ना नेशनल असेंबली में कोई मतलब मैं भी कोई कमेटी नहीं करी, जुनैद के पास तो कमेटी थी, उसने वो कमेटी छोड़ के पीएससी पकड़ ली, और इसी तरह उसको सूबे की भी लीडरशिप दे दी गई है, क्योंकि अब और नहीं हो सकता। तब तक अली अमीन हर जगह पे पहुंचे, प्लस वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। मैंने उसके लिए एक वीडियो की थी जिस दिन वो गायब हुए थे, और मुझे याद है उस पर भी मुझे पर्चा कट गया। लेट टास्क्स बी डिवाइडेड। रही बात ये जो इनफाइटिंग की बात हो रही है, मेरा एक शक था शुरू में, क्योंकि हमेशा मुझे टारगेट किया जाता है, शहरयार को किया जाता है, अली मोहम्मद को, असद कैसर को, जुनैद को भी बहुत किया गया बीच में। हमें समझ नहीं आती, आतिफ को, अरबाब शेर अली को, हमें समझ नहीं आती थी कि ये गेम क्या हो रही है। फिर हमने देखा कि बहुत थर्ड रेट तबका है, उन्होंने कोई ग्रुप बनाया हुआ है दुबई में, राइजिंग पंजाब, और वो आंटी लाहौर वाली जो है 17 सीटों वाली, उसके साथ मिले हुए हैं। गेम क्या है जी, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पंजाबिस्तान बढ़ के रहेगा। तो ये तो वही लोग कर सकते हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान को नहीं तोड़ना चाहता। हम में से कोई पीटीआई के साथ नहीं रखता इत्तेफाक, बल्कि अभी 26 नवंबर के बाद बाकायदा तहरीक चलाएगी ट्वीटों के थ्रू कि बस एक ही पठान और कोई नहीं निकलता। और हमने उस पर लड़ाई की कि खबरदार, इस वक्त जब हमारा पाकिस्तानी खून बह रहा है, हम मुतहरिक मत करो। और बड़ा चिनार में दोनों पाकिस्तानी खून बहता है, चाहे वो अहले तशी हो या अहले सुन्ना हो, उस पर उन्होंने इशू बना दिया, अच्छा। शुरू कर दिया। These are old tactics। शांदाना साहबा, अब ऐसा महसूस हो रहा है जिस तरह से जुनैद अकबर साहब भी, अब कहा जा रहा है कि अब हार्ड लाइनर्स को आगे लाएंगे और यकीनन मामलात जो हैं वो एजिटेशन की तरफ ही जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या पीटीआई अकेली काफ़ी होगी, या जो ग्रैंड अलायंस की हम सिचुएशन देख रहे हैं कि राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं, या फिर अपोजिशन जमातों को भी इस एहतजाज में साथ लेकर चलने का इरादा है? देखिए, जुनैद अकबर कहीं से भी हार्डलाइनर नहीं है। चलिए मैं आपको लाइटर नोट एक बात बता देती हूँ। मेरे भाइयों जैसा है, सालों से जानती हूँ, वो मुझे डांटता रहता है कि तुम हार्डलाइनर हो, हालांकि मुझे अपने आप
हार्डाइनर नहीं नजर आता, मुझे अपना आप मज़ाहमती नजर आता है, लेकिन मुझसे ज्यादा मज़ाहमती तो जुनेद है। उसने तो नेशनल असेंबली में कहा था कि जो हाथ खान की तरफ बढ़ेगा वो हाथ काट देंगे। बात ये नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है। मुफाहमत ये नहीं है कि इमरान खान का सौदा हो या पाकिस्तान का सौदा हो। मुफाहमत ये है कि बैठ के नून में, पीपल में जो अकल वाले हैं, जो वतन दोस्त हैं, जो अनफॉर्चुनेटली यूजुअली बैक बेंचर्स ही होते हैं, वो उनको कभी आगे नहीं लाया जाता, उन लोगों से इंसान बात करे कि करना क्या है पार्टी के साथ, करना क्या है पाकिस्तान के साथ। हमारा और किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जुनेद एक ऐसा बंदा है जो सारी दुनिया को यूनाइट करता है। ये और शेर अफजल दो लोग थे जो पूरे नॉर्थ केपी में, साउथ केपी में घूम रहे होते थे जब सारे लोग अंडरग्राउंड थे, इंक्लूडिंग मी। सो आई थिंक उसकी लॉयल्टी बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डाउट प्रूव करती है। उस पर शक करना ठीक नहीं होगा। आई थिंक वक्त के साथ लोग देखेंगे जुनेद की उम्र तो कम है, बट ही इज वाइड बियॉन्ड हिज ईयर्स। वो एक अवाम का बंदा है, वो तीसरी दफा एक एमएनए बन के आ रहा है, और अभी आई थिंक मुश्किल से उसने गाड़ी खरीदी, अभी भी उसके पास गाड़ी नहीं है। हमें ऐसे लोग चाहिए पाकिस्तान में, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, एमपीएज में, कि वो हक हलाल लोग हों और सफेद पोश लोग हों, कि वो पाकिस्तान को लीड करें। शानदाना साहब, ये बताइएगा कि एक बात कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर और बिलखुसूस केपी में मौलाना फजल रहमान के साथ किसी किस्म के इत्तेहाद या अलायंस का सवाल लेकर इख्तलाफ मौजूद है, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें कर लेना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। एक की जो कहते हैं कर लेना चाहिए असद कैसर साहब उन्हें लीड करते हैं, और जो कहते हैं नहीं करना चाहिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर उनको लीड करते हैं। देखिए, मैं इस मामले से ज्यादा वाकिफ तो नहीं हूँ, क्योंकि मौलाना साहब का ज्यादातर असर डेरा इस्माइल खान में है, जो अनफॉर्चुनेटली केपीके क्या पाकिस्तान का सबसे गरीब खिता रहा है ट्रेडिशनली। वहाँ पे लोग बहुत प्रो पीटीआई, प्रो इमरान खान है। उनको बहुत अरसे बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई। तो अगर आप मेरा जाती जवाब पूछेंगे, मुझे तो लगता है कि मौलाना साहब खुद भी नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ इत्तेहाद हो, क्योंकि उससे उनकी ताकत इन पर्टिकुलर डेरा इस्माइल खान में डाइल्यूट हो जाएगी। बट ये मेरी एक समझ बूझ की बात है, मेरी राय नहीं है, जो मुझे समझ आती है। बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, वज़ीर आज़म साहब जो ऑफ़र कर रहे हैं कि हम हाउस कमेटी के लिए तैयार हैं और जो 2024 के इंतखाबात के हक़ाइक़ सामने लेकर आए, लेकिन साथ ही 2018 के इंतखाबात के हक़ाइक़ भी सामने आए। इसी तरह से 26 नवंबर के मामले के हक़ाइक़ सामने आए तो 2014 के धरने के मामलात भी सामने लाए जाएं। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा काम किया है, और शायद इस पर काफ़ी गौर व खौज़ किया गया होगा। होपफुली वज़ीर आज़म जो करते हैं उसके पीछे गौर व खौज़ भी होना चाहिए। आमतौर पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पहले बात कर देते हैं, गौर व खौज़ बाद में उनके मातहत करते हैं। उसकी वजह यह है कि इस बयान के मुताबिक उन्होंने ये तो तस्लीम कर लिया कि 2024 के जो इलेक्शन थे वो मुतनाज़ा थे। अच्छा। और कम अज़ कम उतने मुतनाज़ा थे जो 2018 के थे, खुद उनके बयान के मुताबिक। यानी 2018 के इलेक्शन को PMLN मुतनाज़ा कहती है, और 2024 के इलेक्शन को पूरा पाकिस्तान मुतनाज़ा कहता है। ठीक है। अब कम अज़ कम उन्होंने कम अज़ कम उस हद तक मुतनाज़ा समझ लिया है ना, जितने वो 2018 को समझते थे। और 2018 में उनका मौक़िफ़ क्या था कि ये हुकूमत इमरान खान की नहीं बननी चाहिए थी, PMLN की बननी चाहिए थी। तो अगर उसके बराबर का तनाज़ा इस इलेक्शन में भी तस्लीम है, मान लिया गया, तो इसका तो सीधा सा मतलब है कि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि उनकी बात से ये पॉलिटिकली अखज़ किया जा सकता है कि दरअसल इस वक्त भी हुकूमत उनकी नहीं होनी चाहिए थी, किसी और की होनी चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होनी चाहिए थी। तो वो कह रहे हैं कि पिछले इलेक्शन में चूंकि गड़बड़ हुई थी, लिहाजा इस इलेक्शन में गड़बड़ होना ठीक था। चलिए, माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, पाकिस्तान के वजीर आजम के मुंह से यही फूल झड़ते हुए हमने सुनने थे कि दस्तूर और कानून की ये तशरीह होगी कि चूंकि एक गलती पहले हुई थी, लिहाजा आज की गलती जायज है। चूंकि जुर्म पहले भी हुआ था, लिहाजा आज का जुर्म भी जायज है। चलिए, हम इसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि अगर वज़ीर आज़म ने आज ये ओहदा मनसब संभाला होता, या 8 फरवरी के मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद ये मनसब संभाला होता और फिर ये ऑफ़र करते, तो इसमें बिल्कुल इसको माना जाना चाहिए था। मसला ये है कि 2018 के इलेक्शन पे एक कमेटी बनी थी। 2018 के इलेक्शन को जाली करार दिया किस किस ने? मौलाना फजल रहमान ने, पीपल्स पार्टी ने, MKM ने। MKM तो खैर शामिल हो गई थी हुकूमत, और मुस्लिम लीग नून ने बार बार कहते थे कि जनाब इलेक्शन जाली है वगैरह वगैरह। जब एक पार्लियामानी कमेटी बनी तो उस पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मसला बन गया, TOR का मसला बन गया, तो चलिए वो बात पीछे रह गई।
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی پارلیمنٹ سے جو 2018 کی پارلیمنٹ تھی، اسی پارلیمنٹ کے بطن سے پی ڈی ایم کی حکومت وجود میں آئی. جی 2022 ایسا ہی ہوا نا؟ ہاں 2022 میں. بالکل 2022 سے لے کے 2023 تک حکومت مکمل طور پر ان کے پاس تھی. مکمل طور پر تو نہیں، تھوڑی بہت جتنی بھی تھی. اچھا، جو ان کے پاس حکومت تھی اس کے تحت وہ ایک کام کر سکتے تھے، وہ یہ تھا کہ وہ پورا الیکشن کھلوا سکتے تھے 2018 کا. انہوں نے تو نہیں کھلوایا. اس وقت تو کسی اور کام میں بھی نہیں. کیوں نہیں کھلوایا؟ مسئلہ یہ کہ 2018 کا الیکشن تو ان کے بیانیے کی جان تھا. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو وغیرہ وغیرہ سب کچھ. ٹھیک. تو اب اس الیکشن کو تو کھلوانا چاہیے تھا، اس میں تو نہیں کھلوایا. اور خود انہوں نے حکومت قبول کر لی اسی اسمبلی سے، تو لہٰذا اس اسمبلی کو تو جواز مل گیا. اب یہ کہنا کہ 2018 کے الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی تھی، اس کا جواز تو خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بن کے ختم کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا. اور وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ختم کر دیا تھا، وہ سب لوگوں نے ختم کر دیا تھا. تو لہٰذا اب جو 2024 کا الیکشن ہے یہ حاضر الیکشن ہے. اس الیکشن کو کھولنا چاہیے. چلیے 2018 کا کھولتے ہیں، بسم اللہ کھولیں اور یہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ سے کیسے جیتے تھے اور چند لوگ کیسے جیتے تھے. کیونکہ خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے تو ہمارے ایک فوج کے افسر نے ٹیلی ویژن پہ آ کر کہا تھا کہ انہوں نے فون کیا تھا سابق چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور ان کی ہدایت پہ پھر الیکشن جو تھا وہ ادھر ادھر ہوا تھا. تو اب یہ بات یہ چیز تو سامنے آنی چاہیے. 2018 کے الیکشن میں تو ایک اتنا معتبر ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. خیر یہ الیکشن پہ تو بالکل کمیٹی بننی چاہیے. ویسے میں تو عرض کروں گا کہ اگر نہیں تحریک انصاف نہ مانے، وزیر اعظم کو چاہیے کہ خود ہی بنا دے. اچھا. اس میں بٹھائے مولانا فضل الرحمان کو اور ان سے پوچھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ کہاں کہاں دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں پیپلز پارٹی کو بٹھائیں، اس میں بٹھائیں ایم کیو ایم کو، اور ان سب سے پوچھیں کہ کہاں کہاں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی. تو وہ بتا دیں گے. ٹھیک ہے، وہ بتائیں کہ آپ سے کہاں کہاں دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اس کمیٹی کا کام یہ کر دیں کہ جناب اس کمیٹی میں جو بھی آنا چاہے، پی ٹی آئی نہیں آتی نہ آئے، جو بھی الیکشن کے حوالے سے کوئی گواہی دینا چاہتا ہے تو آ جائے، اسے ویلکم کیا جائے گا. پارلیمانی کمیٹی تو یہی کرتی ہے نا. تو پھر یہ پارلیمانی کمیٹی سارا ایویڈنس اکٹھا کرے اور پھر بتائے کہ 2024 کا الیکشن ٹھیک تھا یا غلط تھا. ایویڈنس تو اکٹھا کرے نا بھائی. وہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وزیر اعظم پارلیمانی کمیٹی بنانے نہیں چاہتے. اصولاً تو انہیں آج اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ جناب 2024 کے الیکشن کے لیے یہ کمیٹی بنا دی ہے، یہ 2018 کا الیکشن بھی جج کرے گی اور اس کے حوالے سے تمام شواہد اکٹھے کرے گی. تو بھائی آج تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو چھوڑیں، وزیر اعظم سے درخواست یہ ہے کہ وہ ان دو الیکشنوں پہ تو بضرور پارلیمانی کمیٹی بنائیں. بطور پاکستانی شہری میرے لیے 2024 کے الیکشن پہ وہ کمیٹی بنائیں، اور اس کے مینڈیٹ ظاہر ہے پارلیمانی کمیٹی تو پورے پاکستان سے جس کو چاہے بلا سکتی ہے، اور جو چاہے اس پارلیمانی کمیٹی تک ایکسس کر سکتا ہے. پہلے تو آپ جائیں گے، تو وہ بنائیں، وہاں پہ جا کے لوگ بات کریں کہ جناب میں نے یہ دیکھا تھا، میری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا تھا، یہ میرے پاس ویڈیو ہے، یہ میرے پاس ریکارڈ ہے. آپ بڑی آئیڈیل سچویشن کی بات کریں. تو وزیر اعظم دیکھیے، وزیر اعظم کی کتنی مشکلات آسان ہو جائیں گی. اچھا. آپ دیکھیں ابھی جہاں جاتے ہیں لوگ طرح طرح کے تانے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جی فارم 47 فارم 47 فارم 47. 3 سال سے بھائی آپ سارے یہ جو فارم 47 اور 45 ہیں انہیں کہا جس کے پاس فارم 45 ہے لے کے کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑے دنوں سے وہ یہ تانے سن رہے ہیں. حبیب صاحب یہ بتائیں نا، وزیر اعظم کمیٹی نہیں بنانا چاہتی، یہ آپ کی یہ بتائیں نا جوڈیشل مجھے وزیر اعظم کی نیت پہ پورا بھروسہ ہے. اچھا. وہ پی ٹی آئی مانے نہ مانے، وہ انہیں چاہیے 2024 کے الیکشن پہ کمیٹی بنائے، پارلیمانی کمیٹی بنائے. آپ کی توقعات اور آپ کے بھروسے میں نے پچھلے کچھ عرصے میں غلط ثابت ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. وہ تو ہمیشہ غلط ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے جب بھی اپنے اکابر سے کوئی امید وابستہ کی ہے تو اس امید پر ہمیشہ اوس پڑی ہے. تو اب بھی پڑ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں تو امید باندھوں گا. چلیں آپ امید باندھے رکھیں. حبیب صاحب یہ بتائیں کوئی جوڈیشل کمیشن کا معاملہ بیچ میں کہاں سے گیا؟ وہ کہاں گیا؟ نہ وزیر اعظم کوئی بات کرے، نہ پی ٹی آئی مطلب خاموش ہو کے مذاکرات چھوڑ کے بیٹھ گئی. میں نے آپ کو کل جو آپ نے بات کی تھی، میں نے کل آپ کو اس کے بارے میں کچھ وضاحت کی تھی. ٹھیک ہے، کہ جو کمیشن کا معاملہ ہے
اس کو آپ فی الحال کھٹائی میں ہی پڑا سمجھیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ایک حکومت کے لیے بچ نکلنے کی راہ بن گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں ایک نیا ہوا آ گیا جس کو دکھا دکھا کے وہ حکومت کو ڈراتی رہے گی, مستقبل میں بھی لوگوں کو ڈراتی. تو اب اس کے بدلے پہ حکومت کیا کچھ اور آفرز بھی کر سکتی ہے؟ بدلے میں حکومت بیچاری پہ آپ اتنے ان نازک کندھوں پہ اتنا بوجھ کیوں ڈالتے ہیں؟ ابھی تو آپ وزیر اعظم سے اتنی توقعات وابستہ کیے بیٹھے. نہیں, وزیر اعظم وہ پارلیمنٹ خود انہوں نے آفر کی ہے نا. اچھا کمیشن کی تو انہوں نے آفر نہیں کی نا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان نازک کندھوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو یہ بیچارے سہار نہ سکیں. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب یہ بتائیں, مولانا کے پی ٹی آئی سے جو معاملات چل رہے ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ کوئی امید ہے کہ مولانا بھی ہم نوا ہو جائیں احتجاج کے معاملے میں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کے معاملے میں اگر مولانا پی ٹی آئی کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر بڑی اچھی دونوں کی حکمت عملی بن جائے گی. دیکھیے, مولانا فضل الرحمان جو ہے نا, وہ پہلے ان کے نزدیک تو یہ تھا اور کسی درجے میں یہ بات درست تھی کہ پاکستان تحریک انصاف یکسو نہیں ہو پا رہی کہ مولانا کے ساتھ مل کے آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا. اب میرا گمان یہ ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, اور اس میں کچھ انفارمیشن ہے, کچھ تجربہ ہے اور کچھ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انالیٹیکل بات ہے. اب مولانا فضل الرحمان کے ہاں مجھے یکسوئی دکھائی نہیں دیتی. اچھا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اگر آپ انداز سیاست دیکھیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سا ہے. جب 2024 کا الیکشن ہوا تھا تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی جو پوزیشن تھی, جو پولیٹیکل پوزیشن تھی, وہ کافی سٹرونگ تھی. اور اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ الیکشن جعلی ہے, یہ پارلیمنٹ جعلی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آہستہ آہستہ مولانا فضل الرحمان کی وہ پوزیشن ڈائلیوٹ ہوئی اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمان ایک فریق نہیں, ایک ثالث کی حیثیت اختیار کر گئے. وہ انہوں نے فریق بننے کی بجائے ثالث بننے کو ترجیح دی. اور سیاستدان جب بھی ثالث بنتا ہے تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ وصول کرتا ہے. اچھا. طاقتور سے. تو مولانا نے اس کے نتیجے میں اپنا وہ جو ایک بل تھا وہ منظور کروا لیا اور کچھ غیر معمولی, کچھ دیر کے لیے غیر معمولی اہمیت حاصل کر لی. اب مولانا فریق بننے سے گریز کر رہے. ٹھیک ہے. اگر تو مولانا نے کرنی ہے ثالثی تو یہ درجہ, اس درجے یعنی اس راستے پر چلتے ہوئے جو بلند ترین درجہ ہے وہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا ہے کہ آپ اپنی بیٹھک کھول لیں. اس بیٹھک میں سارے آ رہے ہیں, سارے جا رہے ہیں, آپ حقہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروا رہے ہیں. اگر تو مولانا یہ چاہتے ہیں تو ان کی سیاست کی موجودہ ڈگر درست ہے. ٹھیک ہے. اگر مولانا اس پورے پولیٹیکل سیٹ اپ میں فریق بننا چاہتے ہیں تو پھر مولانا کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, اپنا انداز سیاست بدلنا پڑے گا اور انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا پڑے گا. اچھا حبیب صاحب, بریک پہ مجھے جانا ہے ذرا. میں چاہوں گی کہ وہ ایک امریکی خاتون امریکی وفد کے بعد آپ پہنچی ہیں اور بڑا چرچا ہے ان کا اس وقت میڈیا پہ. دیکھیے, بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے نوجوان اتنے پسندیدہ ہیں کہ امریکہ کے لوگ بھی انہیں پسند کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اس خاتون کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خاتون تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے حکومت پاکستان شہریت بھی دے اور $3000 ہفتے کا وظیفہ بھی لگا دے. اچھا. میرا خیال ہے کہ انہیں اپنی درخواست پیش کرنے کا طریقہ نہیں آیا. اگر وہ سیانی ہوتی, پاکستان کے بارے میں تھوڑی سی خبریں پڑھ کے آتی تو وہ فوری طور پر آ کے کہتی کہ میں ٹرمپ کی طرف سے آئی ہوں. اچھا. اور پھر آپ دیکھتے پاکستان میں کیا ہوتا. پھر جناب ہم اس بندے کو, اس نوجوان کو گچی سے پکڑ کے لاتے, اس کے قدموں میں, محبوب کو قدموں میں پیش کرتے اور پھر اس خاتون کی آپ دیکھتے کہ یہاں پہ کیا ان کی شان و شوکت ہے. لیکن خاتون کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے سارے ترکش کے تیر جو ہے وہ پہلے چلا دیے. آپ سے مشورہ کر لیتی تو فائدے میں رہتی. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کیس کی سماعت کی. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے آج دلائل مکمل کر لیے. دوران سماعت جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ کیا 9 مئی کا جرم دہشت گردی کے واقعات سے زیادہ سنگین ہے. کیس کی مزید سماعت اب کل ہوگی. سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی اور اب یہ اجلاس 11 فروری کی بجائے 10 فروری کو ہوگا. جبکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز جسٹس محسن اختر کیانی
और जस्टिस सरदार इसहाक ने उनके चैम्बर में मुलाकात की है। दूसरी तरफ आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 हुक्मनामे वापस लेने का तहरीरी ऑर्डर भी जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियार के थे। इसी सारी सूरत हाल पर करेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। अदील, सबसे पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस के हवाले से आज क्या समाअत हुई उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई आईनी बेंच के सामने फौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल की, उसमें पेशरफ्त ये जरूर हुई है कि आज ख्वाजा हारिस जो कि वकील हैं वजारत दिफा के, उन्होंने अपने दलाइल को बिल आखिर कंक्लूड कर लिया है। और साथ साथ हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो बलोचिस्तान हो या दीगर मुख्तलिफ जो पिटिशनर्स थे या इस मुकदमे में एपेलेंट्स थे, उन्होंने अडॉप्ट किए हैं आर्ग्यूमेंट्स ख्वाजा हारिस साहब के ही। ताहम जवाब में अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया है कि वो भी अपने दलाइल देंगे। इस वक्त जो रिस्पोंडेंट साइड है यानी जो जवाद ख्वाजा साहब हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस, उनके वकील के दलाइल शुरू हो चुके हैं। आज भी कुछ जजेस साहिबान की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। ताहम अभी तक ये वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता कि फैसला किस डगर पर आएगा। इस वक्त भी जो पहले दिन हम बात कर रहे थे कि जो सेक्शंस जिन्हें कलअदम करार दिया गया था आर्मी एक्ट की, उन सेक्शंस को जिन्हें जैसे सजादुल हसन की सरबराही में 5 जजेस ने कलअदम करार दिया था, मुमकिन तौर पर वो सेक्शंस बहाल होती नजर आ रही हैं। सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है या नहीं, अब इसके ऊपर वकला जब आर्ग्यूमेंट्स करेंगे उसके बाद मालूम होगा। दूसरी जानिब आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक मरतबा फिर जो अपना अंदाज है उसमें वजाहत एक दफा देने की कोशिश की है। वो तो आपने भी कल कर दी थी। जी बिल्कुल कल भी ये बात हुई है और आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मुनासिब समझा कमरा अदालत में बताया जाए लोगों को कि मैंने दरअसल कहा क्या था। ये हम देख रहे हैं जब से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस नोट के बाद, अब आईनी बेंच की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर वजाहतें ही आ रही हैं। देखते हैं आगे ये मामलात किस तरफ जाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जैसे जो उनके फैसले पर फैसला दिया गया है और जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो वजाहत भी दी जा रही है, तो कहीं बिहाइंड द सीन कुछ हो तो नहीं रहा कमरा अदालत के पीछे चेंबर्स में? सर देखिए, कोशिश तो हुई है और हम एक दफा रिपोर्ट भी कर चुके हैं, मगर अभी तक इतलात यही है कि वो जो कमरा अदालत के पीछे या चैम्बर्स में जो कुछ हो रहा है वो बेसूद ही है। अभी तक कुछ उसमें नतीजा नहीं निकला। दूसरी जानिब ये जरूर देखा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ या उनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश भी हो सकती है। हुकूमत भी काफी तैयारियों में है, बहुत से लोग अपने रिजर्वेशन शो कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हालिया जो इकदाम हैं उन पर, और मुख्तलिफ चीजें हैं जिनमें एक तो आज फैसला भी आया है, पहला अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, आईनी बेंच की जानिब से पहला फैसला जारी किया गया है और वो भी अपने ही फाजिल जज के खिलाफ, जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ जो कंट्रोवर्सी थी उस पर। इसके अलावा यानी आईनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसला दे दिया, यानी जिसका यानी आप यूं कहिए कि पत्थर पहाड़ के ऊपर बरस पड़ा। बज़ाहिर यही नजर आ रहा है और ये मेरा ख्याल नहीं है कि ये सिलसिला रुकेगा। एक और फैसला भी अभी आना है और उस फैसले के बाद हो सकता है ऐसा मवाद भी उन फैसलों में सामने आ सके जिसकी बेस के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ एक और महाज भी खड़ा किया जा सकता है, उसमें हुकूमत भी पेश हो सकती है। इस तरह के भी अब चहमगोइयां शहर इक़्तिदार में हो रही हैं। तो जहां तक ताल्लुक है अदलिया के अंदर जो हंगामा आ रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही, वो बढ़ती ही जा रही है और जजेस साहिबान की जो आपसी चपकलिशें हैं वो खत्म होने का नाम लेकिन ये रास्ता जिस तरफ जाता है, ये इस फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच के खिलाफ आईनी बेंच ने दिया, ये रास्ता तो कुछ ऐसी तरफ जाता है कि अचानक एक दिन ऐलान हो जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो बेंच पर लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट आइंदा माताहत अदलिया हो गई। सर इसको अगर हम इज़राए तफन्नुन बात कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अपनी हैसियत थी, जो अपना मकाम था, वो तो वैसे ही खो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम 26वीं आईनी तरमीम की क्या बात करें, 26वीं आईनी तरमीम के आने से तकरीबन 1 साल पहले से हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इररेलेवेंट हो चुकी है। उसके फैसलों पर अमल दरामद जिन्होंने करना है वो कर नहीं रहे
और आपकी बात दुरुस्त है, अब तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो जजेस हैं उनको ही हुक्म दे रही है और नजर यही आ रहा है कि वो जजेस भी अपनी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म मानने से गुरेजा हैं। और लग रहा है कि क्राइसिस बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते, अल्लाह ने के बाद।